Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita teruskan our PDPR lesson for today for chapter 6, Light and Optics. Okay, for subtopic 6.1, Refraction of Light. Okay, kita akan continue from the previous list. Kita akan tengok dia punya learning objective for today. Student are able to explain the real depth and apparent depth. So kita akan tengok apa meaning real depth and apparent depth. Dan kita akan belajar boleh solve problem related to the refraction of light. So kita akan tengok dia punya calculation lah. Real depth and apparent depth. Okay, real depth means okay, dalam situasi sekarang ni, for example ni, gambar ni, okay, kita ada di sini kita panggil observer kat sini. Okay, so observer maksudnya dia orang ni sedang memerhati lah. Okay, observer. Okay, this guy sedang observe fish. Dia nak melihat keadaan fish yang berada di dalam water ni. Okay. Okay, apa yang dikatakan real depth tu adalah sebenarnya kedudukan ikan tu adalah berada di sini. So, ini yang kita panggil sebagai real depth ataupun dia punya actual position of the fish. Okay, so this one biasanya kita labelkan the real depth ni biasanya kita pakai dengan capital letter lah. Kita simbol dia adalah H besar ni, capital letter. So, untuk apparent depth ni kita pakaikan dengan small letter lah, H kecil ni. Okay, so sekarang kita lagi actual position ni adalah kalau kita lukis ini dia punya depth tu. So, ini adalah label untuk H, capital H. Okay, tapi actually apa yang dilihat oleh mata ataupun observer yang sini adalah kedudukan ikan tu berada di sini ataupun near to the surface. Okay, so near to the surface. So kat sini dia punya depth ni kita labelkan sebagai small h. Okay, so ini yang kita panggil sebagai apparent depth. Okay, apparent depth tu adalah kedudukan ikan ataupun image yang kita lihat. Tapi sebenarnya ikan tu berada di kedalaman yang lebih dalam pada kedudukan actual position ni lah. So, kedudukan ikan pada position dia kita bandingkan dengan pada surface of water ni. Okay, so ini yang kita panggil sebagai real depth. Okay, compare dengan apparent depth. Apparent depth tu adalah kedalaman daripada surface ni, surface of water dengan the position of image of the fish. So, kita labelkan sebagai small h. Okay, so kenapa berlakunya keadaan real depth and apparent depth ni? Because of the refraction of light. So, refraction of light ni yang menyebabkan berlakunya real depth and apparent depth lah. Okay, kenapa real depth and apparent depth ni berlaku? Okay, when light rays from the fish travel from water to air, okay, light is refracted away from normal. This effect of refraction of light causes the image of the fish to closer to the water surface as seen by an observer. Okay, so cikgu nak explain sekarang tentang dia punya movement of the light tu. Okay, before that, cikgu ada dulu. Okay, first cikgu nak explain dulu tentang mekanisme penglihatan. So, macam mana kita melihat sesuatu objek. Okay, ini kamu ingat balik, kamu dah belajar dekat lower form dulu. Okay, kita melihat every object that we see. Okay, that's mean the object release rays ataupun dia setiap objek kita lihat tu dia akan memancarkan sinar kan, rays, dia akan memancarkan sinar. Okay, for example situasi yang ni, okay, yang Squid Game duk viral sekarang ni. Okay, this object that's seen by this guy. Okay, so this object dia release ray. Okay, dia akan memancarkan light ray. Okay, so light ray ni akan enter the eyes of this guy. Okay, so maksudnya guy ni akan melihat objek ni, tapi yang memancarkan sinar tu adalah objek ni lah. Okay, seperti yang kamu faham, our eyes ni dia akan detect light ataupun ray. Okay, so ini clear. Okay, sekarang kita pergi yang ni. Okay, jadi keadaan sekarang ni, this observer ni dia nak melihat fish kat dalam water ni. Okay, so kamu kena faham the light travel from the fish. Yang ni kita highlight kat sini, maksudnya light tu akan bergerak from the fish to the observer. Okay, so kamu mesti lukis the light ray tu mestilah from the fish. Okay, ataupun kita kata kat sini dia punya incident ray dia. Okay, incident ray mestilah from the fish.
Okay, bila dia dah travel from the different medium, from water to air, kamu dah tahu water dia more dense compared to air. Air is less dense. Jadi, kalau kita lukis ni normal line sini, okay, the refracted angle which is R will be larger compared to I. So, dia akan move away from the normal line. So, bila the light rays ni move away from the normal line, okay, so kat sini lah kita kata refraction tu berlaku. Okay, so refraction menyebabkan the light will be bent away from the normal line. Okay, so sama balik yang sini tadi, sepatutnya light rays tadi from the fish, dia akan bergerak here. Okay, tapi because of the refraction, okay, the light rays will be bent. Okay, dia bend ke sini, ke kiri ni. So, menyebabkan the observer tu, dia akan nampak, okay, kalau refraction ray ni, okay, refraction ray ni kita sambung dia ke belakang. Okay, betul-betul sini. So, actually di sinilah sebenarnya image fish yang kita nampak. Okay, kenapa kita nampak fish tu berada bukan pada kedudukan sebenarnya, bukan pada actual position dia, kerana inilah kita kata effect of refraction caused by refraction. Okay, so kita akan nampak fish ni berada near to the surface. Tapi sebenarnya fish tu berada di lebih bawah daripada image yang kita nampak. Okay, this one yang kita call sebagai real depth and apparent depth. Kita bagi dua situasi. Okay, first kita tengok situasi yang pertama. Okay, figure 1.6, 1.11, position of image of diver from the viewing angle of instructor. So, maksudnya instructor ni yang nak melihat diver yang berada dalam air ni. Okay, jadi first soalan cikgu adalah kita nak lukis sinar tu start from where? Okay, yang nak melihat tu adalah instructor. So, yang akan release light ray tu adalah diver. Okay, so kita kena lukis the incident ray tu from the diver. So, kita kena lukis sinar 7 tu bermula daripada diver ni. Okay, so direction dia ke sini. Okay, arrow ke sini lah. So, bila light tu dia dah travel, okay, tadi dia dah travel from the water, sekarang dia nak travel to the air. Okay, bila nak travel to the air, sepatutnya light ray tu ke sini kan. Okay, tapi disebabkan oleh refraction tadi, okay, the light will be bent away from the normal line. Okay, yang menyebabkan the light ray will be bent. Okay, will be bent. So, ini adalah kita lukis sebagai dia punya refracted ray. Okay, this one dia punya refracted ray. Okay, so arrow dah settle. Okay, sekarang baru kita tengok. Okay, so kalau kita lukis daripada refracted ray ni, kita sambungkan dia ke belakang. Okay, so kat sini lah yang kita kata image of the diver. Maksudnya image ni yang kita nampak ataupun yang dapat dilihat oleh instructor ni. Tapi sebenarnya dia punya actual position of the diver tu berada lebih bawah lah. Okay, so clear cara nak lukis dia. Sebab soalan selalunya dia akan minta kamu untuk predict kat mana dia punya image yang akan terbentuk apabila instructor ataupun seseorang tu nak melihat objek sesuatu, melihat satu objek lah. Okay, so first kamu kena draw dari mana ke mana light tu nak travel lah. So sekarang ni yang nak melihat tu adalah instructor. So light tu will be travel from the diver. Okay, look dia punya incident ray sini. Okay, so sepatutnya dia ke sini tapi sebabkan oleh refraction, so the light will be bent here. Okay, so from the refraction ray ni baru kita tarik dia ke belakang. So kat sini lah yang kita kata dia punya position of the image of the diver. Okay, boleh? Okay, situasi yang kedua berbeza pula, yang mana okay, sekarang kita tengok position of image of instructor from the viewing angle of diver. So maksudnya yang nak melihat sekarang ni adalah diver. Diver ni yang nak melihat dia punya instructor. Okay, jadi light tu datang dari mana? So light tu datang daripada light ataupun rays tu datang daripada
baju instructor ni, dia punya seluar. So image dia punya colour ni, ray tu datang daripada instructor. So kita kena lukis dia punya incident ray tu start from instructor. Okay, so ini adalah dia punya incident ray. Okay, so kalau kita continue dia punya light ray ni sepatutnya berada di sini, tapi disebabkan oleh refraction. Okay, so kita tahu dia sekarang dia bergerak from A to water. So dia gerak ke kawasan yang lebih tumpat. Okay, more dense. So bila dia gerak ke kawasan more dense, the light will be bent towards, bend towards to the normal line. Okay, so dia akan bentuk refracted ray tu akan terbentuk lebih bawah daripada sepatutnya line yang terbentuk lah. Okay, so kat sini tadi dia ada dia punya kat sini R nilai I incident angle. So yang R refracted angle ni dah menjadi semakin lebih kecil lah. Okay, sebab ada light dan bend towards to the normal line. Okay, so ni tadi adalah incident ray. So dia dah mengalami refraction. So refracted ray tu become closer to the normal line. Okay, so daripada refraction ray ni, daripada refraction ray ni kalau kita tarik ke belakang, okay, so actually image yang dilihat oleh diver ni adalah berada lebih atas daripada image daripada kedudukan asal dia lah. Ini actual position dia. So ini adalah image yang terbentuk lah. So kamu dah clear tentang cara kita nak draw incident ray dengan refracted ray. Okay, so sekarang cikgu just nak mention tentang H, real depth for capital letter H ni, and apparent depth for the small h. Okay, apa itu the depth dengan apparent depth kamu dah faham tadi. Okay, for example sekarang ni this guy dia nak melihat the position of the fish. Okay, kamu dah faham tadi. So fish dia punya actual position dia. Okay, actual position ni ataupun kalau kita tengok daripada surface okay, kalau kita ambil dia punya jarak ataupun distance ataupun depth from the surface of the water to the actual position of the fish ni. So this one yang kita labelkan sebagai capital H, kedalaman sebenar dia lah. Okay, tapi apa yang dilihat oleh this guy sebenarnya adalah fish tu berada, the image of the fish tu berada di sini. So kalau kita nak dapatkan the value of the depth of the apparent depth ni, so kita ambil daripada surface, daripada surface of water to the image of the object. Okay, so this one kita labelkan sebagai small h. Okay, kenapa kita nak kena tahu value of the capital H dengan small h ni? Sebenarnya sebab kita nak mendapatkan nilai N. N seperti yang kamu dah belajar from the previous lesson. Okay, N means refer to the refractive index. Ataupun kita nak tahu berapakah darjah pembengkokan. Okay, ataupun darjah bend of the light lah. So kita nak tahu berapa degree dia boleh bend light tu. So kita perlu tahu nilai capital H dengan small h, dan equation yang kita boleh pakai adalah N equals to capital H divided by small h. Okay. Okay, for today's lesson, we just learn about real depth and apparent depth, which is real depth and apparent depth happen because of the reflection of light. Okay, reflection of light, which is when the reflection of light happen. Okay, this one observer see, okay, for example, this one fish is more closer from the surface, but actually the position of the fish is lower from the position of the image. Okay, so how to calculate the refractive index of, for example, this one water, how to calculate the refractive index of water? So we need to calculate the value of N by using this formula, N equals to capital H divided by small h. Okay, which is H, capital H is referred to the depth, the real depth, okay, from the surface to the actual position of the fish, which is, and then the small h is referred to the depth of the
position of image, from surface to the position of image. Okay, that's all for. So your homework for today class, so please complete your module exercise on page 173, question number 5 and 6 only. Okay, please submit hari ni juga sebagai bukti kehadiran untuk kelas hari ni. Okay, that's all for today class. Thank you.